los versículos iniciales hay un diálogo entre Moisés y Dios. There's a dialogue between Moses and God. Y Dios le revela And God reveals to him la potencia del pacto a Moisés. Le revela la capacidad de amor del pacto. the capacity of the love in the covenant. Entonces, cuando Moisés descubre esa capacidad de amor de Dios, So when Moses discovers the capacity of love in God, dice el versículo 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. and verse 8 says, So Moses made haste and bowed his head towards the earth and worshipped. ¿Qué es una adoración real? What is true worship? Moisés descubrió quién era Dios en su presencia. Moses discovered who God is in his presence, Y la presencia de Dios lo llevó a adorar. and the presence of God took him to worship. En ese punto vamos a arrancar hoy. We're going to talk about that point. Y voy a pedirle a mi esposa And I'm going to ask Dee que nos comparta that she will share with us. qué más tenemos acerca de las raíces de la adoración. What more do we have about the roots of worship? Y también tendremos con nosotros al adorador David Triviño, And we will also have with us our guest speaker, David Trevino, con nosotros quien estará también aportando a esta mesa. who with us will also be given information. Amén. Mi amor, bienvenida. Welcome, Muy Dee. buenos días a todos nuestros amigos que están viéndonos por el internet en este Shabbat, día de Shabbat. Estamos todos gozosos, estamos muy felices porque el Espíritu Santo está con nosotros. Good morning to our friends that are listening to us on the internet. We're very joyful to be here with you and that the Holy Spirit is here with us. Estamos muchos aquí, usted solamente nos ve a nosotros en cámara, pero hay muchas personas que están en la casa con nosotros Now, y there is estamos many- disfrutando de este día de Shabbat. There is many people here in the house. You only see us in camera, but in the back, there is many that are serving the Lord, enjoying this time of Sabbath. Bueno, y antes de definir y entrar al tema de lo que es la adoración, And before entering into the topic of what worship is, quiero que nuestro hermano invitado, I would el like for our adorador, brother, el adorador David Triviño, our guest speaker, David Trevino, nos dé un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo ahora mismo. that he will give a greetings to everybody that's watching us today. David. David. Hola, mucho gusto. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Realmente es un privilegio y es un honor ser parte de todo lo que Dios está haciendo aquí. Y un saludo a toda mi gente linda de Ava Ministries en las otras partes de las naciones. Estamos juntos, somos una familia. And good morning. I'm here. I'm very joyful to be here with you, and I give a greeting to everybody that's listening to us in the internet around the nations from Ava people. And welcome, and We are a family. we are a family. Y yo creo que este 2014 va a ser un año muy loco. And I believe that this year, 2014, is going to be a year of craziness. Como dice Salmo 139, ya Dios escribió este año. Like Psalms 39, the word says that God already wrote this year down. Amen. Así que disfrutemos de su presencia. So let's enjoy of His presence. Amén. Pero también nosotros queremos comenzar, ya que tenemos un adorador en casa, And so what we want to do, we want to start now that we have a worshiper here with us. diciéndole a nuestro adorador David Triviño, ¿qué es lo que opinas tú acerca de la adoración? ¿O qué es lo que nos puedes definir lo que es la adoración? So we want to ask David, what does he think about what real worship is? Una de las cosas que personalmente hemos estado viviendo. Personally, one of the things that we have been living. Primero, adoración no tiene que ver con música, First of all, worship that has nothing to do with just music, sino que tiene que ver con colocar algo o alguien en el primer lugar del corazón. but it has to do with locating someone or something in the first place of your heart. Entonces todo lo que uno hace gira en torno a lo que adora. So everything that a person does, it revolves around what they worship. Si muchas veces puede ser la televisión, So many times it could be the TV, inclusive la comida, or even food, las amistades, or friends, el mismo ministerio. or even the same ministry. Entonces cuando uno coloca en primer lugar algo o alguien, So when someone locates something or somebody in the first place in their heart, todo lo que uno haga va a girar en torno a eso. that everything that that person does will revolve around what they are worshiping. Creo que la mayor expresión de la adoración And I believe that the greatest expression of worship es creerle a Dios, is to believe God, creer a lo que Él ha dicho acerca de nosotros. to believe what He has said about us. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a The Dios. Bible says that without faith it is impossible to please God. Entonces, si yo quiero que Él esté agradado de lo que yo hago, So if I want Him to be pleased with what I do, yo tengo que creerle a Él. I will need to believe Him. Entonces Él va a disfrutar de lo que yo hago. And therefore He's going to enjoy what I do.
Qué lindo. O sea que es poner a Dios por sobre todas las cosas. How beautiful. So that means to put God above everything. Bueno, también otra forma de decir lo que es la adoración So another way of saying what worship is, es una expresión íntima it's an expression of intimacy, de amor of love, que quiere encontrar una salida that wants to find an exit de una verdad que se ha descubierto of a truth that has been Wow, eso found está lindo. a través de una relación íntima con alguien. through a relationship, a deep relationship with somebody. Y cuando tú estás en esa relación íntima con alguien, And when you are in that relationship of intimacy with tú somebody, vas a saber quién es él, you're going to find out quién who es that esa person persona. is, who that person is, tú vas a saber los atributos que tiene esa persona and you're going to find out what the attributes of the person y tú vas a has, saber las acciones que tiene esa persona. and you will see the actions that that person Entonces has. es una expresión de amor So it's an expression of love que va siempre a buscar una salida that is física always going to find a physical exit de una verdad que has recibido of a truth that you have received o que has descubierto or that you have discovered basado en una relación. based on a relationship. Ahora, hay muchas definiciones, hay casi 13 o 14 definiciones en las raíces hebreas de lo que significa la adoración, Now there's about 13, 14 definitions on the Hebrew root of what it means to worship, de acuerdo a los versículos, and according to the verses. Está de acuerdo a cada a versículo. cada So versículo. according to Eso es every verse. importante que sepan Por- nuestros amigos. por And that is ejemplo, very important that our friends will know. Por For ejemplo, example, significa también postrarse, it means to prostrate yourself, significa estar conectado con la presencia, to be connected with the presence. significa alariar, It means to dialogue, alariar, gritar, to scream, significa cantar, to sing. significa venerar, It means to Venerate, probably. venerate, reverenciar, to be reverent towards, tocar instrumentos, to play instruments, saltar de gozo, to jump with joy, voces de adoración a Dios. voices of worship Entonces to God. va a tener diferentes significadores de acuerdo a los versículos. So it's going to have different definitions according to Pero the lo verses. importante de todo esto y que corrobora con lo que el adorador David Triviño acaba de decir, But the important thing here, what that has to do with what our brother David has just mentioned, es que en toda la Biblia solamente dos o tres versículos that throughout all the Bible, about 2-3 verses tienen que ver con instrumentos y con voces. has to do with instruments and voices. El resto tiene que ver con intimidad, The rest has to deal with intimacy, con postración, with prostrating, con rendición, with surrender, con dejar de ser uno mismo and leaving para what- poner a esa persona en el lugar correcto. and leaving behind what you are to put that person ¿Qué where te they need parece, to be. Nevi? No, What do you definitivamente think, Nevi? las raíces de nuestra fe son hebreas. Definitely the roots of our faith are Hebrew. Jesús no salió del Vaticano, Jesús salió de Israel. Jesus did not come out from the Vatican, he came out from Israel. Tenemos que beber de esas raíces. mi And amor. we need to drink from those Por roots. ejemplo, yo estoy ahorita comiéndome un banquete. For example, right now I am Con eating a lo que banquet. nos ha traído David, qué precioso esa definición. The clara, definition that David brought to the table Es is poner- clear. A Dios primero. A Dios primero. And it's to put God in Entonces, first place. Yo lo animo que se quede en el programa porque esto se va a poner como papa caliente. So I encourage you to stay with the program because this is going to be like a hot El potato. Espíritu Santo en la mañana me dijo The que Holy tenía que Spirit presentar ciertas preguntas In the morning, asked me to present certain questions porque tenemos que edificar su vida. because we need to edify your life. Y hay mucha confusión en el campo de la adoración, David. And there is a lot of confusion in the field of worship, David. Quisiera que tú nos, And I would like for you nos presentes tu posición, To present to us your porque position queremos on worship venir a la mesa con este tópico. because we want to bring this to the table. ¿Tú consideras que en lo que es adoración cristiana en este momento estamos sufriendo de una gran confusión y de falta de identidad? Do you believe that here nowadays in the topic of worship, do you think that we are lacking and we are suffering in this area? Yo creo que por algunos años hemos pasado por este proceso, I believe that for some years we have gone through this process porque nos habíamos convertido en adoradores de la adoración because we have become worshipers without worship o dependientes de los servicios los fines de semana. or just dependent on the services and the weekends. Entonces vivíamos en los cultos, So we would just live in the cult. en And los the services. services. Pero una de las cosas que Dios está trayendo durante estos tiempos But one of the things that God is bringing in these times es sacarnos del culto a la cultura, is to take us out from the cult to the culture. porque la adoración tiene que ver con cultura. Because
worship has to do with culture, Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. and that is what happened with the people of Israel. Cuando David trae el arca de regreso a la casa, When David brought back the Ark of Covenant, todo lo que pasó con el pueblo de Israel everything that happened with the people of Israel no solo tenía que ver con lo que cantaban, not only had to do with what they sang, sino con lo que vivían, but also what they lived, porque se convirtieron en anfitriones de su presencia. because they became hosts of His presence. Entonces eso fue ya su cultura. And then that became their culture. Y producto de lo que ellos vivían, And the product of what they were living, tenían victoria alrededor de la casa. they had victory Amen. in their surroundings of the Entonces David house. traía la cabeza de sus gigantes, So David will come with the heads of the giants, porque él logró establecer el reino de Dios, la cultura del reino en la casa. because he managed to establish the kingdom of God, the culture of God in his house. Entonces la gente adoró, So then the people worshiped, cantó, they sang, porque conocían al Dios que adoraban. because they knew the God they were Y se worshiping. convirtieron en el Dios que adoraban. And they became like the God they were worshiping. Yo me convierto en lo que adoro. I become that which I worship. Entonces el problema, pienso yo, And the problem, what I think is, por muchos años, for many years, que mucha gente o la iglesia nos volvimos dependientes de los que cantaban. that the church or many people became dependent on what they were Y singing. creíamos que eso era adoración. And then we believed that was No worship. tenemos que entender la diferencia entre cantar y adorar. We need to understand and receive the difference between worship and just singing. Leímos, si hay verdaderos adoradores, And we read that if there is true worshipers, también quiere decir de que hay falsos that adoradores. also means that there is false worshipers. Entonces, una falsa adoración So a false worship es cuando uno canta pero no vive lo que canta. is when somebody sings but they don't live what they're singing. Entonces yo creo que lo que Dios está trayendo para estos tiempos So I believe that God, in these times, is bringing tiene que ver con hogares volviendo al corazón de has to Dios. do with homes returning to the heart of God. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, And the Lord says that not only by bread will man live, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. but by every word that comes out of the mouth of God. Entonces los hogares vamos a empezar a vivir de lo que escuchamos de parte de Dios. So that means that the homes are going to start living of the word that comes out from the mouth of Y todo God. lo que está alrededor And everything that surrounds se va a alinear por lo que estamos viviendo en la casa. is going to be aligned to what is being lived in the house. Entonces los hijos y los padres van a adorar lo que estamos adorando. Amén. So then the children and the parents are going to be worshiping that which is being worshipped. Entonces lo que yo In the creo house. que Dios está haciendo estos tiempos So what I believe that God is doing in these es times que los hijos se están volviendo al padre is that the children are returning to the parents y los padres se están volviendo a los hijos. and the parents to the children. Entonces la iglesia está comenzando a adorar a Dios en su casa. So now the church is starting to worship God in their homes. Y cuando llegan el domingo al servicio, And then when they arrive on Sunday services, es el testimonio de lo que vivieron en la casa. the testimony of what they lived in their house Entonces traen la will be cabeza de las manifested. situaciones. And then they bring the heads of their giants. Y la gente comienza a adorar lo que tú y yo adoramos. And the people around start worshiping that which we worship. Amén, qué lindo, claro y evidente. Amen, Estamos that's beautiful. It's totalmente clear and evident. edificados con lo que nos ha dicho en este And momento we are definitely David. edified with what David was y saying. realmente, queridos amigos, And really, our friends, estamos contentos we are happy porque por muchos años hemos orado y hemos hecho guerra espiritual en Iberoamérica because for many years we had done spiritual warfare in Iberoamerica por una reforma. for a reform, reformation. Y muchos apóstoles trabajando en tierras iberoamericanas And many apostles working in the lands in Iberoamerica y clamando and crying out para que se levante una generación de adoradores so a generation of reales. worshipers will rise up. Y el día de hoy tenemos el gusto de tener a David con And nosotros. today we have the joy of having David Estamos with us. contentos. And we are Amén. joyful. Porque para nosotros, Ministerios Mundiales ABA Because for representa oraciones que han sido presentadas por años. Because for us, our worldwide ministry is a representation of the prayers that have been answered that we presented for many years. Es una manera de escuchar a Dios diciéndonos, hicieron el trabajo que yo les mandé a hacer. It's like hearing the voice of God saying, "You have done the work that I asked you to do." Necesitamos, amigos, regresar al So, my corazón de friends, Dios. we need to return to the heart of God. Y necesitamos ser maduros también. And we also need to be mature. Porque nosotros también Because- somos partícipes muchas veces Because also we are sometimes participants many de times corromper el concepto de la adoración. of breaking the concept of true worship. La adoración tiene que ver con obediencia. True worship has to do with obedience. ¿Qué nos tienes que decir acerca Bueno, de eso, mi hermano? efectivamente, So lo que definitely. mi esposo está diciendo y lo que Apostle David was saying, nuestro hermano David también está and diciendo, also what our brother David was also lo saying. confirma la palabra. The word confirms it. Si nos vamos a Juan 4, If we go to John 4,
Y nos vamos al episodio de Jesús y la mujer samaritana. And if we go to where we see Jesus and the Samaritan woman, Si leemos vamos desde el 20, desde el 19. so let's start at 19. Dice John 4, Juan 19. 4:19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. The Y woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Our fathers worshipped on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesus said to her, Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. Estamos hablando de que nuestro Mesías judío, Now we're talking about our Messiah, Jewish Messiah, aquel que tenía sus raíces hebreas, he who had his Hebrew roots. dice que no hay que adorarlo ni siquiera en Jerusalén. Now he was saying that we would not even have to worship Wow. only in Jerusalem. Cuando sabemos todos que los judíos defienden la adoración, When we know that the Jewish are the ones defending the worship, que debe ser en Jerusalén. saying that it needs to be in Pero él dice, Jerusalem. no debe ser ni en Jerusalén ni en este monte. But Jesus said that it shouldn't even, it's neither going to be on this mountain nor in sino Jerusalem, en el monte de tu corazón. but in the mountain of your heart. Lo que decía nuestro hermano David, So what our brother David was saying, la adoración worship es una conducta continua is a continual conduct, y no necesitamos and we do not need estar solamente en la iglesia para to only adorar. be at church to act like that. Recordamos la semana pasada que hablamos, Now we que remember last week hablamos what we spoke about, sobre lo que significa la adoración what it en la was conducta, contexto griego in the context, the Hebrew context, that y lo what que worship significa la was, adoración en el contexto hebreo. also a comparison to the context, the Hebrew context. En el contexto hebreo, And in the Hebrew en el context, contexto griego, la adoración solamente puede ser, se sonaban los instrumentos, se cantaba y cuando se iba a la casa ya no se era el mismo, now we learned that in the Hebrew and in the la misma Greek persona que context, estaba en el templo. we learned in the Greek context, the people will go worship, play songs, instruments, but then they just go home and be totally different. Pero en la mentalidad hebrea But in the mentality, the Hebrew es mentality, una actitud continua. it was a continual attitude. Entonces salían del templo de adorar a Dios, In other words, they would leave the temple from worshiping God, llegaban a sus casas and they would come home y adoraban a Dios and they would worship en la God mesa. in their own home La table. mesa es un tiempo de adoración. And the time in the table is a time of worship too. Adoraban a Dios con su testimonio, And they will worship dándole God. testimonio a sus hijos. They will worship God with their own testimony, giving testimony to their own children. Adoraban a Dios en sus trabajos. And they will worship God in their work, Adoraban a Dios en las fiestas. and even in the feast. Adoraban a Dios en el Shabbat. They will worship God in the Sabbath. Adoraban a Dios en todo tiempo. They will worship God at all times. Era una conducta continua It was a continual conduct en base a una revelación de amor in base of a revelation of a- love, al Dios de a Abraham, Isaac y relationship Jacob. of love. Si ves, es algo Now, totalmente diferente. Now you see, it's something totally different. Entonces ahí es cuando vamos al conflicto que existe hoy. So that's where we arrive at the conflict that we see now. Que muchas personas van a la iglesia That many people go to church y recién creen que se pueden conectar con Dios. and they just then believe that they could be connected with God. ¿Sí ve? Mantos que no son You see garments that are mantos de not Dios. Mantos, Garments of God. mi amor, mantos babilónicos. Así es. Babylonian David, son garments. mantos babilónicos. David, Son they're mantos Babylonian que garments. arrancaron con Constantino. Garments that began with Constantine. Cuando Constantino vendió la idea When Constantine sold the idea de las catedrales, of the cathedrals, ahí empezó todo. that's where everything began. Hasta ese momento, From that moment, el monte de adoración era el corazón de la iglesia, The- el from- corazón de los miembros de las personas creyentes. before that moment, the mountain of worship was within the hearts of the believers. Y esperamos una manifestación de poder gloriosa, And we await a powerful manifestation, porque hasta ese tiempo de Constantino, mi amor, because from that time of Constantine,
las ciudades donde estaban los creyentes the cities where the believers were dwelling, recibían el impacto de la guerra espiritual y de la visitación del Espíritu Santo. they were receiving the visitation of the Holy Spirit and the impact of spiritual Y warfare. el crecimiento no era por marketing, And the growth was not through marketing por publicidad or publicity o por carisma del rockstar que está predicando el domingo, or because of the charisma of the rock star preaching on the Sundays. sino por la visitación del poder de Dios en las veredas, en las casas, los hogares. But it was through the visitation of the Holy Spirit at their homes. La fe se tornó pública, And the faith became public. pero Constantino la escondió. But Constantine hid it. Pero ahora, amigo, But now, my friend, es tiempo de sacarla. it is time again to bring Y it por out. eso Dios nos está levantando adoradores nuevos. And that is why God is raising up new worshipers. Por eso tenemos con nosotros a David Triviño. And that's why we have David Trevino with Así us. que si quieres comunicarte con él, So if you want to be in no communication with dudes en him, escribirnos a nuestra página en Facebook don't hesitate on writing to us on our webpage of Facebook, y podemos nosotros ponerte en contacto con David. and we could contact you with David. Pero esto es tremendo. But this is tremendous. Paradigmas están cambiando. Paradigms are being changed. Yo quiero contarte, Di y David, una experiencia que a mí me destapó, como yo digo en la iglesia, me destapó la tapa de los sesos. Now I want to share a testimony with David and something that happened to me, and I call it that it blew my brains out. Okay, thank you for your translation, brother. David, resulta que nuestra iglesia, por la misericordia del Señor, Now, David, our church, by the mercies of God, hemos ministrado muchos años liberación. we have ministered many years deliverance. Y en una ocasión vino a ser ministrado un adorador. But in one time, a worshiper came to be ministered to, Y resulta que este adorador era también el hijo de un pastor. and what happened is that this worshiper was also a son of a pastor, Estaba terriblemente endemoniado, and he was demonized terribly. pero había llegado a un punto de quebrantamiento en su vida. But a time of a breaking came to his life. Y resulta que cuando comenzamos a echar fuera los demonios, And what happened is that when we started to cast out the demons, llegó el momento que había que echar fuera el demonio de Leviatán. and there came a time where we needed to cast out that demon of Leviathan. Recuérdame, amores, Leviatán, para aquellos que no saben quién es Leviatán, Those who don't know who Leviathan is es el demonio del orgullo. the demon of pride. Y me acuerdo que cuando lo íbamos a echar fuera, And I remember when we were going to cast him out, él me pedía que yo le ponga adoración. he asked me that I would put some worship on. Entonces yo en ese entonces, David, no tenía esta revelación. So in that time, David, I did not Y yo have le the ponía revelation. la adoración. And I would put the worship. Y él comenzaba a cantar y a adorar. And he would start to praise and worship with his Pero voice. terminábamos la sesión de liberación, And when we finished the session of deliverance, pero no había un cambio en su vida. and we didn't see the change in his life. Entonces me fui a buscar de Dios. So then I went to seek God, Dije, Señor, muéstrame qué está pasando. and I asked God, what is happening here? David y Di, el Señor me llevó David D., the Lord took a me la palabra to the word donde David le tocaba el arpa a Saúl. where David was playing the harp to Saul, Saúl se tranquilizaba, and Saul will come down. pero aún así fue desechado porque no cambió su corazón. But even then, he was still cast out because his heart wasn't Entonces, en la changed. siguiente reunión de liberación, So in the following session of deliverance, cuando me pidió adoración, when he asked me for worship, no sentí culpa. I didn't feel guilt when Le dije, está prohibida la adoración para ti. I didn't feel guilt when I said Espíritu de the Leviatán, worship, sal de la hora en el nombre de Jesús. the worship is prohibited for you. The spirit of Leviathan, come out in the Se name of movía Jesus. como serpiente And then he started moving like a y serpent, confesó. and he confessed. El demonio dijo, me And the- has hallado donde yo me escondía. And he confessed, and the demon spoke out and said, "You have found me where I was hidden." Eso para Hiding. mí fue un abreojos. And for me, that was an eye opener. Yo desde ese momento, David, From that moment on, yo dije, no, I said, aquí no. hay algo más profundo. there is something that's deeper. ¿Qué opinas tú de esto? What do you think about this, David? Wow. Wow. Luzbel es reconocido como uno de los músicos, los Lucifer was known adoradores as one of the musicians, más fuertes que existió. the most powerful one that existed. Y en el momento que él dejó de ver el trono And in the moment that he ceased to look at the throne, y comenzó a verse a él mismo, and he started to look at himself, comenzó su caída. that's when his falling started. El ser usado To be used no significa que somos aprobados. does not mean that we are approved. Tenemos que buscar la aprobación de Dios todos los días. We need to seek the approval of God every day.
Muchas de las veces uno descansa en los dones Many times we rest in the gifts o en lo que uno sabe hacer. or in the things, the talents that we have. Pero realmente Dios no se sorprende de eso porque Él lo dio. But in reality, God does not get surprised by that because He's the one that gave the gifts. Necesitamos buscar la aprobación de Dios. We need to seek the approval of God. Que las familias busquen la aprobación de Dios. And that the families will seek the approval of Que God. los hijos busquen la aprobación de su padre. And the kids will seek the approval of their parents. Se escuchó la voz del cielo And the voice of heaven was que heard le decía a su hijo, that was saying to his son, este es mi hijo amado, "This is my beloved en son. quien yo tengo complacencia. I am pleased with him." Y eso es lo que Dios quiere hablar de nosotros, And sus that is hijos. how God wants to speak to us. Mucha gente puede cantar Many people can sing lindas canciones, beautiful songs, la gente puede llorar, and the people will cry. pero eso no quiere decir But that doesn't mean de que el corazón del Padre está alegre. that the heart of the Father is happy. Es mucho más allá que canciones. It's beyond songs. Tiene que ver con que Él sienta placer de lo que hacemos. It has to be that He feels pleasure with the things we do. Pienso que por muchos años And I think that for many years, hubieron dos problemas. there were two problems. Las personas que ministraban The people that were ministering nunca enseñaron a la gente never taught the people que tenían que depender de Dios. that they needed to depend on God. Entonces cantábamos, So they sang, levanta la mano, they raised your levanta el hand, pie raise your y feet, parecíamos un entrenador de gimnasio. and we looked like we were trainers, gym trainers. And it's hard to recognize this, but that is how it happened. Y la gente estaba dependiente del pastor, del predicador o del cantante. So then the people became dependent in the worshiper, the singer, the pastor. El único que revela el corazón del Padre se llama el Espíritu Santo. But the only one that can reveal the heart of the Father, His name is the Holy Spirit. Los seres humanos somos instrumentos, Us human beings are only vessels. pero realmente tenemos que Instruments. estar conectados con la fuente. And we need to be connected to the fountain, to the source. Una de las cosas que me llama la atención And one of the things that caught my attention, tiene que ver con la familia de Obed-Edom. it has to be with the family of Obed-Edom. Vamos a visitar su casa en Jerusalén 2014. And we're Gloria going a to Dios. visit his house in 2014. Vamos a visitarla ahí en Jerusalén. We're going to go visit his house in Jerusalem. Yo me sumo. Aleluya. I am added to that. I want to go. Y resulta de que Obed-Edom, yo no sé si era un cantante, Now, I'm not sure, but I don't know if Obed-Edom was a singer or a worshiper. pero lo único que sé de él, But what I know about him que era un verdadero anfitrión. is that he was a true host. Aleluya. Es tan loco, usted puede encontrarlo en 2 de Samuel, It's so crazy. You could find him in 2 Samuel, capítulo 6, chapter 6, el 11 en adelante. from 11 on. Solo quiero resumir esto rapidito. And I just want to give a brief summary. Si usted lee la historia de lo que estaba pasando en ese momento, If you read the story of what was going on in that moment, era que el arca ya no estaba en el pueblo de Israel. is that the ark was not in the people of Israel anymore. Los filisteos la tenían. The Philistines took it. Porque antes Because before, no cuidaron el lugar, no cuidaron la presencia. they didn't take care of that presence. Entonces los filisteos tomaron el arca y no pasó nada. So the Philistines took the ark and nothing happened. Entonces David está regresando el arca a su casa. So then David was retrieving the ark of covenant back to his Entonces house. ellos venían celebrando, And they were celebrating. pero lo traían en un carro. And they were carrying it in a De car. pronto el arca se resbala And the ark slipped. y alguien la toca. And somebody reached out to Y touch lo que it. era una party And what was a party se convirtió en un funeral. became a funeral. Entonces David se asustó. So then David was afraid. Y yo parafraseando aquí, And me paraphrasing here. imagino que dijo David, si se tiene que morir otro, tiene que ser alguien que no sea de los nuestros. So I imagine if David was saying, if somebody else has to die, let's make sure that it's not one of ours. Así que llevaron el arca a la casa de Obed-Edom. So then they took the ark to the house of Obed-Edom. El nombre de Obed-Edom The name of Obed-Edom significa adorador, siervo. means worshiper servant. No estamos hablando cantante. Now we're not talking about a singer here. Adorador, siervo. We're talking about a worshiper server. Cuando el arca fue depositada en la casa de Obed-Edom, When the ark was left at the house of Obed-Edom, ahí se quedó la presencia de the Dios. presence of God stayed there. Qué lindo. Y cuando Dios se queda en un lugar, And when God stays in a certain place, todo comienza a cambiar. everything Amen. around starts to Es, change. es impresionante. And it's impressive. Y yo creo que se levantan familias como Obed-Edom, Así And I es. believe that families like Obed-Edom are que being nos, raised, que nos convertimos en anfitriones de su presencia. and that we become a host of His presence. Nos convertimos en lo que adoramos. We become that which we Amen. worship. Nos convertimos en lo que adoramos. We Amen. become that which we worship.
Aleluya. Está lindo, lindo. Este es un bello programa. And it's beautiful. This is a beautiful program. Realmente estamos recibiendo tanto. We are truly receiving Es que en la a lot. multitud de consejeros reposa la sabiduría. It's because in the multitude of counselors, the wisdom abides. Y dice la palabra que cuando hay armonía entre los hermanos, And the word says that when there is harmony within the brothers, la unción fluye. the anointing flows. Y la palabra armonía And the word harmony no significa unidad sentimental. doesn't mean a emotional unity. Significa acuerdo espiritual de pacto. It's an agreement, a spiritual agreement through a covenant. Amen. Así que recuerda, So remember, adora con gente que esté de acuerdo, worship with people that are en acuerdo espiritual, in unity, para a que no spiritual no unity. salgas contaminado, So you won't come out contaminated, sino que salgas edificado. but instead you will come out edified. ¿Qué más tenemos, mi amor? Bueno, What else do we have? Vamos a entrar un poquito al carácter del adorador. So now we're going to enter into the character Quiero of a true leer la worshiper. palabra del Señor en Levítico 10. So Es if we una go to historia. Leviticus 10, Dice del 10 desde el 1, dice Nadab y Abiú, Levítico 10:1, ajá, ¿no? 10:1. Levíticos Nadab 10:1. y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, el que nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, y llamó Moisés a Misael y Eleazar. Bueno, de ahí nos podemos Que lo lea primero en inglés lo que ha leído, para que no sea muy largo. sí, hasta ahí, pero antes de que él comience a leer, el Señor le dice a Moisés: ellos mueren. so the Lord says to Moses, because they died, Le dice: ni siquiera enluten, deben de tener un tiempo de dolor. that they shouldn't Por even esos have a hijos. time of. Okay, read it so we can go and Then explain. Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it, put incense on it, and offered profane fire before the Lord, which he had not commanded them. So fire went out from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. And Moses said to Aaron, this is what the Lord spoke, saying, by those who come near me, I must be regarded as holy, and before all the people, I must be glorified. So Aaron held his peace. Ok, entonces, de ahí quiero hablarles un poquito quién eran estos Nadab y Abiú. So I want to talk about these two individuals that was Nadab and Abihu. Estos eran hijos de Aarón y eran sacerdotes del Now templo. they were priests of the temple and sons of Aaron. Y habían sido consagrados por Jehová. And they were consecrated by Jehovah. Ellos tenían que servir en el templo, Now they needed to serve in the temple, en el área donde estaba el incensario. in the area where the censer was. Pero dice aquí que ellos ofrecieron But it says here that they offered un fuego profane fire delante de Jehová y fue fuego extraño. before the Lord, and it was strange fire. It was profane fire. Yo quiero quiero darles una explicación. So I want to give you an explanation. Este es el tabernáculo. Now this is the tabernacle. ¿Sí se puede ver? Now can you see it? Para poder prender So you could turn on el incienso, el incensario, the censer, ¿dónde está? Acá, aquí está. and here it is. as Para you can poder see. prender el incensario, In order to turn on that censer, primero había que coger la llama first they needed to take the flame del primer altar, que era el altar del holocausto. from the first altar, which is the altar of Holocaust. Para prender el incensario había que coger la llama había que coger la llama del altar del holocausto. So in order to turn on the censer, you need to take the flame from the burnt Holocaust offering. ¿Qué significa eso? Que tenían que coger llama del holocausto. Now, what does it mean that they needed to take a flame from the burning Holocaust? ¿Qué pasó? ¿Qué representa el holocausto? Now, what does that Holocaust represent? Ahí el holocausto representa la cruz. Now, that Holocaust, that offering, sacrifice represents Representa the donde cross. Jesús It represents where Jesus fue crucificado. was sacrificed. Representa que ahí se derrama la cruz del Calvario. It represents that there is the place where the Pero también cross representa of que Calvary ahí, was. ahí en este lugar, But in en this el place also holocausto, represents
también nosotros tenemos que estar crucificados juntamente con Jesús. that we also need to be crucified in this place together with Jesus. Representa que tenemos que morir. And it represents that we need to die. Tenemos que morir a nuestros We need to deseos. die to ourselves. Tenemos que morir a nuestros orgullos. That we need to die to our pride. Tenemos que morir a nuestros pecados. That we need to die to our sin. Entonces estos sacerdotes tenían que coger So el these carbón priests- de este altar de holocausto. So these priests had to take the carbon from these altars Para poder prender el incensario so they could turn on the censer, que estaba antes del lugar santísimo. which was before the holy place. Entonces, pero ellos no crucificaron su carne. But they didn't sacrifice their flesh. Ellos no crucificaron su orgullo. They didn't sacrifice their pride. Ellos no crucificaron sus pecados. They didn't sacrifice their sin. Ellos no murieron a todo lo que les contaminaba They didn't die to everything that was y, contaminating them. y que tenían que ser libres para poder entrar a la presencia de Dios. And they needed to be set free in order for them to enter into the presence of God. Ellos no se despojaron de eso en este lugar. They did not purge themselves from Ellos no this. se crucificaron en este lugar. They did not sacrifice themselves Por from this eso place. es que cuando nosotros tenemos adoradores, por ejemplo, en Ministerio Saba, And that is why when we have worshipers, for example, in our Worldwide Ministries, para nosotros es muy importante el testimonio personal. for us, Amen. the personal testimony is extremely important. Nosotros los pasamos primero por la toalla del servicio, por ejemplo. First, for example, we send him to serve in what we call the towel of service. En la iglesia, por ejemplo, tienen que coger la escoba, For example, at the church, they need to get the broom and sweep tienen que coger el mapo, el trapeador, and mop. tienen que mover los instrumentos, They need to move the instruments where they need to be. tienen que rendirse, renunciar a su yo. They need to renounce to their A su I, orgullo. to their pride, their ego. También nuestros adoradores, por ejemplo, And also, for example, the worshipers in the altar, tienen que tener una vida consagrada they need to have a life consecrated al Señor. to the Lord. Tienen que tener testimonios en sus hogares. They need to have testimony in their own Tienen homes. que orar con sus esposas. And they need to pray Amen. with their wives if Tienen que they're estar married. crucificados juntamente con Cristo. They need to be sacrificed together with Christ. Pero ahora eso no sucede. But we see that is not Y happening estamos now. presentando un fuego extraño. And a strange incense is being presented ¿Y before qué, God. ¿Y qué pasa? Que vienen personas con talento de música And what happens? People with talents of musical talents, y se los ponen en el altar sin pasar por este lugar, este altar del holocausto. and they are placed on the altar without going through this sacrifice of the Holocaust. Y hay algo muy importante, Di. And it's Eh, something very important y here. se los usa. And they are being used. Porque, Claro, por el talento. Claro, se Because los of the usa. talent. O sea, se los usa para beneficios no de reino. Así So they're es. being used not for the benefit of the Porque kingdom. nosotros tenemos la responsabilidad Because we have the responsibility de ser catalizadores to be catalyzers de vidas transformadas. of transformed Más lives, aún de potenciales adoradores. especially Adelante. potential worshipers. También en este lugar del holocausto, Now also, in this place of the el Holocaust, Señor trata con nuestros Isaac. the Lord deals with our Isaac. Y si nuestro esposo If the husband es nuestro ídolo, is our idol, el Señor nos lo va a pedir como se lo pidió a Abraham, a Isaac. the Lord is going to ask for the husband just like he asked Abraham for his Si en son este Isaac. lugar nuestro yo If in es this lo place, primero, the I is first, tenemos que morir. then we need to die to ourselves. Tenemos que despojarnos We need to purge en ourselves este lugar. in this place. De aquí se cogía From la here, llama here from que this prendía el place incienso. is where that flame was taken in order to turn on the censer. Y dice el Señor, dice la palabra de Dios, And the word of the Lord says que ellos fueron fulminados. that Sí. they were eliminated. Que ellos fueron eliminados porque presentaron un fuego extraño. They were eliminated because they presented a profaned fire, Que Un yo- fuego extraño. a Tremendo. strange fire. Ahora, muchos estudiosos de la palabra Now, many scholars of the word dicen que a lo que ellos fueron a prender el incienso, say that while they were reaching the point to turn on the censer, estos dos sacerdotes estaban borrachos. they are saying that these two priests were drunk. y Estaban en la carne. They were walking in the flesh. No habían descubierto quién era el Espíritu Santo, They have not discovered who the Holy Spirit is, ni sabían
sobre la santidad del altar. nor did they know the holiness of the altar. Nosotros en Ministerio Saba, In Abba Woodward Ministries, Hemos visto- we have seen cuando personas suben al altar when people go into the altar contaminados, contaminated, Dios los reprueba. and God does not approve them. Los entrega a mentes reprobadas. He hands them over to deprived minds. Y esto es muy importante, delicado, y And es this un is very punto de important and delicate. edificación. And this is a point of edification. Porque el propósito nuestro, querido amigo, Because our purpose, my dear friend, es edificar el cuerpo de is Cristo. to edify the body of Christ. Nosotros no hacemos videos para dar nombres ni atacar a nadie. We don't make videos to give out names or to attack anybody. Nosotros presentamos la Biblia. We present the Bible. Porque todos tenemos que ser edificados y cortados por la palabra. Because we all need to be edified and cut by the sword, the Pero word. este punto que mi esposa ha presentado But hay que this- hablarlo y claramente. But this word, this point that Dee presented, we need to speak Porque about a it los and ojos de Dios es be muy serio. precisely. En el marco de la adoración musical, Because in the area of worship, of instruments, se ha perdido esa gran responsabilidad del testimonio personal. the responsibility of having a personal testimony has been lost. Y Dios hoy en día está ejecutando esto. And nowadays, God is executing this. Nosotros vivimos en Estados Unidos por cerca de 20 años. And we have lived in the United States already for about 20 years. Hemos seguido la línea profética de muchos adoradores And we have followed the prophetic line of many que nos worshipers edificaron, that have Así edified que us. nos edificaron. That edified us. Pero en un momento dado But in a given se moment, presentó fuego extraño. a strange fire was presented. Y aquí, como mi esposa lo dicen muchos rabinos con los cuales hemos conversado. Like Dee here says it, and many rabbis have also said this. Por eso dice el versículo 9, David. And that is why in verse 9, Dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. O sea, dígalo nomás, Levítico 10:8. Sí, Levítico 10:8. You could name, diga la referencia, Levítico Leviticus 10:9. 10:9. Usted puede verificarlo en And la you could palabra. verify at your home. ¿Y sabe qué pasa, amigo? And you know what happens, friend? El Señor los cortó. The Lord cut them off. Porque cuando un adorador, Because when a worshiper, sea adorador musical o sea quien sea, be whoever it is, decide when he decides no discernir lo puro de lo impuro, not to discern the pure from the impure, va a terminar con el espíritu de desenfreno he's going to end up with that spirit of lawlessness que causa mucho daño al cuerpo de Cristo. that causes so much damage to the body of Hemos Christ. tenido experiencias tremendas, David, aquí en el área. And Dave, we had so many tremendous experience here in the Porque area. aquí aparte de eso, tenemos una fuerte influencia del espíritu de magia. Because besides that, we also have a strong influence of that spirit of magic. Hemos tenido experiencias que usted quizás no lo creería. We have had so many experiences that probably you might not even believe it. Hace años atrás Years ago, se descubrió un adorador que subía inyectándose heroína al altar. a worshiper was discovered that he was injecting himself with heroin before going to the altar. Extendía manos e imponía manos. And so he would extend hands and lay hands. ¿Qué impartía? Impartía muerte. Now, what did he impart? He was imparting death. Nosotros tenemos, desde ese tiempo, hemos sido entrenados por el Señor From that moment, the Lord has trained us a escuchar con el oído espiritual, to hear with the spiritual ear. porque tenemos que ser muy cuidadosos. Because we need to be very careful. Sabemos que la adoración es un arma poderosísima And we know that worship is such a powerful weapon. y hay que recuperarla. And we need to recover it. Lo falso se anula con lo verdadero. And the false is destroyed with the truth. ¿Qué te parece, mi amor, si le preguntamos a David qué sugerencia? Se nos está acabando el tiempo porque ha sido tan lindo el programa. Sí, antes de que And le, the time le for nine preguntemos has a been nuestro beautiful. hermano, mira lo que dice el And número before we 8 que ask colabora con lo que tú acabas Our de brother decir, David, Nevi. look what verse 8 says. Dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, en el mismo Levíticos 10, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir Mira, entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. And verse 8, Para 9, and para 10. enseñar a los hijos de Leviticus Israel 10. todos los estatutos que Jehová le ha dicho por medio de Moisés. Read it in English, 11. please. Read it in English. Leviticus chapter 10, verse 8 through 11. Then the Lord spoke to Aaron, saying, do not drink wine or intoxicating drink,
you nor your sons with you, when you go into the tabernacle of meeting, lest you die. It shall be a statute forever throughout your generations, that you may distinguish between holy and unholy, and between unclean and clean. Imagínese, amigo, Now imagine, my friend, nosotros hemos tenido que ministrar a veces we have had to minister many times personas en danzas people that are in dance que están llenas de demonios that are full of demons. porque están danzando los domingos en la iglesia, Because on Sundays they are dancing for Y God, salen pero a la las noche discotecas. anterior están danzando en una discoteca but that night before they are in a disco club y se están acostando con el primer chico que encontraron. and they're sleeping around probably with the first guy that they find. Se pierde el sentido de lo puro y de lo impuro. So the sense of the clean and unclean is lost. Habíamos dicho cómo la adoración es real We have said how worship is true worship, y hemos, creo, llegado al clímax del asunto. and I think we have reached the climax of the issue here, Tiene que ver mucho con el carácter and it has to El do a lot carácter. with the character del El carácter adorador. del of the adorador. worshiper. Le vamos a pedir a David Amén. So we're going to ask que David nos aporte en este tópico. that he was comment on this topic. Wow. Una de las cosas es que todo comienza de adentro hacia afuera. One of the Yes. things is that everything begins from the inside out. Dios trabaja de adentro hacia afuera. God works from the inside out. Este es un tiempo donde se está separando claramente lo falso de lo verdadero. Amén. And this is a time where definitely the true and the false is being La separated. Biblia dice que por los frutos seremos conocidos. And the Bible says that by our fruits we will be known. Vinieron estos hombres tremendos y se acercaron y le dijeron, hicimos muchos milagros en tu nombre. And this man approached Jesus and said, we did so many miracles in your name. Hicimos muchas cosas hermosas. We did so many beautiful things in your Pero name. el Señor le dice, yo no te conozco. But then the Lord said, I do not know you. Y lo más triste dice, hacedores de maldad. And the worst thing that he said is that people of evil. Y David Evildoers. dice, hacedores de maldad en el hebreo And David, that word evildoers in Hebrew, es espíritu desenfreno. it's the spirit of lawlessness. En inglés sale Falta la de ley. palabra lawlessness. And in Sin English, ley. the word is Wow. lawlessness. Es impresionante. And it's impressive. Y porque realmente el ser usado no garantiza que somos Amén. aprobados. And David, because to be used does not mean that we are muy approved. importante. Dios nos quiere usar para sanar la tierra. Now God wants to use us to heal the earth. El problema por la land. cual muchas de las veces se hacen cosas locas And the reason why many things are done that are crazy es porque dejamos de ver el trono is because we stop seeing the throne y de vivir en su presencia. and stop living in his presence. Porque tratamos de depender de los dones o de lo que conocemos. Because we become dependent of our gifts and that which we know. Pero nosotros dependemos de Dios. But we need to depend on God. Hay cosas que quería aportar. Now there's things I Aporta, wanted to hermano. comment. Me encanta David I love David porque está registrado que los años de oro del pueblo de Israel fue cuando David reinó. because it's registered that the golden era is for when David was the king. Y es porque él supo establecer una cultura en la casa. And it's because he knew how to establish a culture in the house, in his house. Sabían que el orgullo You know that the pride tiene que ser raro en un hijo de Dios. has to be pride needs to be really strange in the life of children of God. Porque esa no es nuestra esencia. Because that is not our Sí, essence. esa no es nuestra esencia. La Biblia dice que todo lo que nace de Dios vence al mundo. Now the word Amen. says that everything that Amen. is born of God conquers the earth. Y el mundo lo que tiene es orgullo, una de las cosas. And what the world has is their pride. Y cuando tú ves una persona, un salmista, lo que sea, que es orgulloso, And when you are a psalmist or a worshiper that is prideful, deberías decir, qué raro. you should be saying, whoa, that's weird. Wow, Porque- es una muy buena aportación, ¿ah? Pero Now, that is a great hacemos comment. lo contrario. But sometimes, we do the opposite. We start clapping our hands. to Comenzamos them. a- Y ese es el carácter del Hijo de Dios. And that is the character of the children of God. La sencillez. It's the simplicity. Aleluya. Ahora, adorador no es el que canta, adoradores somos todos. Now, Amen. worshiper is Así not es. he who sings. Worshippers are all of us. La responsabilidad está sobre todos, The responsibility is upon all of us. porque todos somos hijos. Because we are all children. Y como hijos portamos herencia. And like children, we get inheritance. Dios nos puso como instrumentos de restauración y no de distracción. Now, God puts us as instruments of restoration and not of this De distracción. distraction.
Dios está levantando una generación Now God is lifting a generation que no va a usar la iglesia para sus beneficios, that is not going to use the church for their own benefits, sino que va a establecer el corazón de Dios but He is going to establish the heart of God para que el cuerpo de Cristo funcione como fue diseñado en la tierra. so that the body of Christ will function as it was designed to function in the earth. Y vamos a ser consumidos por el brillo de sus ojos. And we are going to be consumed by the sparkles of His eyes. Y lo que Dios empezó dentro de nosotros And what God started and began with inside of us va a ser expuesto. will be exposed. Todo lo que se vive en el secreto, Everything that is lived in the secrecy, bueno o malo, good or bad, se recompensa en el público. will be rewarded or will be reaped in public. Pero se levanta una generación. But a generation will be raised. Usted sabe que generación no tiene que ver con la edad, sino con la mente. You know that generation has nothing to do with the age, but with the mind. Así que no importa la edad que nosotros tengamos. So it does not matter with the age that we are. El único viejo es el diablo. The only old person or the only old person is the devil. Lo importante es que empecemos The important thing is that we begin a hacer lo que fuimos llamados a hacer. begin to do that which we were called to do. Y ese fuego que Dios encendió en nuestro interior And that is what God started in our inner being. va a ir creciendo y creciendo y creciendo. That is going to begin growing and growing and growing. A tal punto que los que están a nuestro alrededor To the point to where the people that are surrounding us van a ser encendidos por ese mismo will fuego also be ignited by that same fire que le da placer al Padre. that gives pleasure to the Father. Así que yo quiero animar a todos los que nos están viendo. So I want to encourage all those who are watching us. Dios colocó personas a nuestro alrededor. God located different people around us. Colocó muchos pastores He located many pastors para bendecirnos. to bless us. Pero no dependemos de ninguno de ellos. But we do not depend on any of them, Dependemos de Dios. but we depend on God. Salimos de Él We come from Him y volvemos a Él. and we will return to Him. En su presencia hay plenitud de gozo. Because in His presence there is plenitude of joy. Somos plenos We en are Él. fulfilled in Him. Bueno, y para finalizar, aunque hubiéramos querido quedarnos una hora más, And to finalize, even though we would like to stay another hour, vamos a orar. we are going to pray. Le vamos a pedir a usted que ahí donde está, extienda sus manos hacia su computadora, su cámara. We are going to ask that there where you are, that you will extend your hands towards the camera, Padre, en towards el your nombre screen. de Jesús de Nazaret, Father, in the name of Jesus, Señor, todo lo que se ha hablado en tu palabra y por el espíritu de tu palabra Lord, everything that was spoken through your Spirit and your Word, es llevado por tu espíritu a los corazones de los que escucharon. that is taken by your Spirit to the hearts of those who heard us. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, sacamos vendas babilónicas, we take out blindfolds of Babylon, sacamos mantos babilónicos, and we take out those garments of Babylon. personas afectadas por malos testimonios. People that were affected by bad testimonies, Retiramos esa herida en el nombre we de Jesús. remove that hurt in the name of Jesus. Padre, y declaramos que tu palabra hoy And Father, we declare that your word today, es bálsamo al corazón. it's Bálsamo al corazón. It's a balm to the heart. Declaramos, Señor, en esta hora we declare in this hour que personas han sido altamente edificadas por el poder de tu palabra. that people were edified by the power of your word, Señor, que todos los que nos están viendo and that everybody that is watching us, sean adoradores activos that they will become active desde este worshipers mismo momento, from this moment on, en sus casas, in their homes, en sus trabajos, in their workplaces, en sus hogares, in their houses, en todo lugar in every place donde den fe pública where they will give public faith del testimonio de Jesús. of the testimony of Jesus. Los bendecimos en tu nombre. We bless them in your holy name, Declaramos bendición. and we declare blessings. Declaramos tiempos de reforma We declare times of reformation para la gloria de Jesús. for the glory of God, Y a Él solamente and to Him only toda la adoración. all worship. Amén. Amen. Bendecidos, nos Be vemos mañana 6 de la tarde. We'll see you tomorrow at 6 p.m. Servicio de Red de Iglesias Hogares. Service of Networks. Y recuerda, si quieres contactar con David Triviño, nos puedes escribir y te damos inmediatamente el link para que te contactes con él. And if you want to be in contact with David Trevino, you could just contact us and we will give you the link so you may reach him. Quería decir algo. Y recuerda que tienes que tener siempre prendido el incensario con la verdadera adoración a Dios. And remember, you will always need to have the censer open, turned on with the flame of God.
Y es a través de la intimidad con Él. And it's through the intimacy with Him. El Señor le dijo a Moisés que tenía que prenderlo en la mañana y que tenía que prenderlo en la noche. Like God told Moses that they needed to turn it on in the morning Imagínese and at todo night. el día So imagine adoración a Dios. all day worship Todo to el día God. adoración a Dios. All day ¿Y worship sabe lo to que God. sucedía? Que la presencia de Dios descendía And you sobre know el what tabernáculo. happened is that the presence of God would Cuando usted descend adora a over Dios them. constantemente, So when we en worship su God casa, en su constantly, trabajo, in con your sus home, hijos, at your work, with en your todo children, lugar, in every la place, presencia de Dios va a descender the sobre su hogar y su presence vida. of God is gonna descend over your life. También David quiere aportar algo antes And also David wants de to terminar. comment something before we Justo leave. con lo que estaba diciendo, Just what you were saying, animo a toda mi gente I encourage all my a que people prepare un lugar en su casa. that you will prepare a specific place in your home, Coloque música ahí de that you will adoración. place music in that area. Pero usted sabe que somos depósitos But you know that we are vessels, y Dios nos está llenando. and God is filling us. Ustedes tienen profetas en la casa, You have prophets at home, sus hijos, your kids, y Dios va a empezar a hacer cosas locas en la casa. and you should start doing crazy things for Him in your No house. se sorprendan cuando los niños comiencen a recibir diseños de Amén. parte de And Dios. don't be surprised when the kids start to receiving things from God. Es porque nos convertimos en verdaderos anfitriones de su It's because we presencia. become real host of His Amén. presence. Que esté sonando la música ahí siempre. That the music will always be on. Y siéntate con tus hijos. And sit down with your kids. Adora con tus hijos. Worship with your kids. Declara la palabra. And declare the word. Amén. El que juega con fuego se quema. Amén. He who plays with fire gets burned. Algo va a pasar. And something's going to happen. Dios les bendiga. God bless you. Bendiciones. Blessings to everybody.